सप्तमो अध्याय ध्यानम्। ॐ ध्यायेऽमृत न पीठेषु ककलपठितं शृण्वतीमिषामलाङ्गीं न्यस्तेकाङ्घ्रिं सरोजेश शिशुकलधरां वल्लकीं वा दयन्तीं कहलाराबद्धमाला मालां नियमितवि लसच चोलिकां रक्तवस्त्रां माताङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकूद्भासिबालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युदयतायुधाः। दद्रशुस्ते ततो देवी मिषदधासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरिशरेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने त्रिदृष्टवातां समादातो मुद्यमं च क्रुरुद्यताः आकृष्टचा वासीधरास्तथान् ये तत् समीपगाः। ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिकाता नरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनमशिवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटिकुटिला तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता शिपाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपिचर्म परिधाना शुष्कमासा तिभिरवाम् अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्नारकतनयना नादापुरी तदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारिणामभक्षयत् तद्बलं पार्श्विग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् समादाय कहस्तेन मुखे चिक्षे पवारणान् तथैव यो धमतुरघे रथं सारथिना सह निक्षिप्य त्रिदशनेश्चर्वयन्त्यतिभिरवम् एकीं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथचापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शास्त्राणि महास्त्राणि तथासुरेः मुखेन जगाहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दाभ अक्षयत चान्या नन्यामश्चाताडयत तथा असीनानि हताः केचित् खट्वां गताडिताः जग्मुर्विना समसूरा दन्ताग्राभिः हतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहाँ सातिरुषा
बिमम्भेर वनादिनी कालिकरा लवकत्रांतर दूरदर्शद सनोज्जवला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्ड मधावत गृहीत्वा चास्यकेशेषु शिरस्तेना सिनाच्च छिनत अथ मुण्डोऽभयतावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूतो सा खड्गाभिहतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरसचण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्येत यचण्डिकां मया तवात्रोपहतो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञेऽस्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितां चण्डिकावचः यस्माच्च चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागतां चामुण्डेति ततो लोक्षिक याता देवी भविष्यसि। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे श्रवण के मनमंत्रे सत्या संतु यजमानस्य कामाः।